های نامخلی نکنن، خلیگانی نکنن، زنا نروند. زنا رفتن و مجبور میشن که اینجا سیفلیس هسته ولی سپیدم رومد ولی برای این کسلا خاطی شور شدن در کار. همین کسایی که شما نمبر کردید بسیارتر با کدوم چی میگذرد مثلا؟ اصلا نوع راه گذاشتن علاقه جنس خاطی. لیکن یک خل کسال هستن که کسالم پوست سببش حالی هم معلوم نیست. این زمان در بین جوانان بسیارتر کدوم کسلا رو دیده میشه؟ اصلا حال بسیار بچه یاش بچه دخترها خلیگانی میکنند این خیلی زنا میرن مثل همین چی خاطی کسالای بسیار میکروب ویروس ها میگذارن بعد تمام بچه ها تستیس پیشاب میکنند بعد سوزوک درد میتین استوسته رفته در با استوسته رفته بعد گودک میغلطونن. سلام دوستان عزیز، مردم شرفمند تاجیکستان، عین حال ما در شهر مسکو در مترو لوبلینا در کلینیکای ارکین قرار داریم. از این مترو میبینیم که چند حجره کاری دارد و چند کسل ها رو تبابت میکنه. بیا بریم اینجا میبینیم. رفتیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. رحمت. اکی باش منازه. سلامتی نازه. خوش اومدین. سلامت باشید. سلامت باشید. راستی گپ ما خواستیم که پرسیم که در همین بیمارخانه شما کدام نمودی کسلی رو تبابت میکنه؟ در بیمارخانه ما دکترانی درجه عالی کار و فعالیت میکنند. از این جمله گینکولوگ، تراپیوت، اورولوگ، تروماتولوگ، استوماتولوگ و دیگری ها. دکترای ما بسیار مرحمت هر یک تجربه را مثلا از پیش شناس میکنند. بسیار ناز میشه. سلامت باشید. بیاید. هر یک حجره رو ببینیم با ناز میشه. بیاید. اینجا دکتری پوست و دکتری مردانم. من محمدپور محمدین دکتری پوست و تناسل. های پوست همه میدونین کسال پوست میفهمین که میبینن کسال تناسل امین اصلا حال بسیار بچه یاش بچه دخترها خلیگانی میکنند این خیلی زنا میرن مثل همین چی خاطی کسالای بسیار میکروب ویروس ها میگذارن بعد این میکروب یک خلش هسته که سرد شکایت خودش میتیاد مثل راهی پیشاب ده سوزوک میتیاد خورش میتیاد درد میتیاد تیسه پیشاب میکنند یک خل میکروب هستن که شکایت خودش نمیتیان برای اینکه این اینکوباسیون پریود دوران اینکوباسیون پریود چی معنی دارد میکروب میغلطد ارگانیسم ده اوستاستا ریواج میگیره بعد اوستاستا دیر میتاد برای همین یک خل بچه‌ها میگن که من کسل نیستم گفته دکتر نمیبیاد برای همین ابزات نمی یک خلیگانی کردن شکایت نباشدم حتما بیاید انیزور پون بسپارد بعد یکون چی بروید تبابت میکنیم بعد این میکروبا ویروسا بسیار مردم ده به گودکی میتیان سپرمشون پاس میکنن اوریتریت میگن اوریتریت میتیان واسپالین همین راهی پیشابه بعد استوس رفته خراینس که پروستاتیت میتیان در با استوس رفته بعد گودک میغلطونن این وکریش میگن نیرزوایش بیریم نیست تو نیرزوایش همین گودک سالم گودک این نمیشه تاول نمیشه برای همین حتما بیاین همین انیزوره اگر چی باشد بیان ما همینجا هم میشه انیزوره میگیریم در کوبش هم تبابت میکنیم. این زمان در بین جوانان بسیارتر کدام کسلا رو دیده میشود؟ حوز همین تستر شکایت تیز میتید برای ما تستر وای میبینیم کسلا گانریه میگن اینا تاجیکات سوزوک میگن همون چیک میبراید بچه‌ها ده مثلا نکوده بعد همون بچه‌ها تستیس پیشاب میکنند بعد سوزوک درد میتین استوس رفته همین کسلا بسیار شد همین خلامیدی هسته دینامیکا پلازما اوریا پلازما استامیگالا ویروس های همش هر خیل میبراید کسلا با یک سیفلیس هسته ولی سپیدم رومد ولی برای این کسلا خاطی شور شدن در کار. دکتر جان در همین سایه خودتون چند قشید کار میکنید؟ ایجاده کن آبش من 22-23 سال کار کردم 23 سال کار کردم همین ساعتی. همین کسایی که شما نمبر کردید بسیارتر با کدام چی میگذرد مثلا؟ اصلا نوع راه گذاشتن علاقه جنس خاطی. علاقه جنس خاطی میگذارم. همین جوانایی که شما رو تماشا کرده شدن چی توصیه میتید مثلا چی گفتنی دارید؟ توصیه میتیم که های نامخلی نکنن خلیگانی نکنن زنا نروند زنا رفتن و مجبور میشن که اینجا پول باید انالیزور بگیریم رسپات میشد مثال بود لچینیم مثال بیماری که شما گاز دیدین همین تبابت داره؟ کروم سپید همش داره انشالله. دکتر جان شما گفتین که من بیماری دکتری پوستم هستم ای برای همین کمتر معلومات میدادین؟ اینجا کسال پوستم بسیار میبینن مثلا ما هسته ویتیلیگو میگن پساریاز میگن
касали пӯст ҳастай бо паразитарни ҳастанд. Мисол касалои ҳама алоқи ҷинси хатиам грибок метавонад гузарад, метавонад пахви эпидермофития мегӯянд. бисёр касалои пӯстам ҳамаш акун ваям бояд биёяд мо бифаҳмем ки касали пӯста ё аллергический касал. Ягон мисол ягон чи мехӯрад, ягон чи менӯшад, ваям метавонад аллергия диҳад. Мисол якта бисептол мехӯрад, мисол метавонад як хел организм наметавонад вай кардан токсикодермия мегӯянд. Вай аллергия касали аллергия метиҳад. Мисол чанд намуд вай ҳастад. докторҷон як саволи дига ҳамин касали пӯст ай куҷо пайдо мешавад? Мана мисол гӯем ки яра мегӯем тоҷикхатӣ. Ҳамин яра простои стафилокок мегузорад. ҳамин яра мисол гудакода яра мешавад. Стриптодермия, стафилодермия мегӯянд. Ин маълум ки ай микроб гузашт. Як хел касал ҳастанд ки мана гӯем ки бисёр ҳаста псариаз, пес, витилиго мегӯянд. Сабабош то ҳоли вақт маълум нест. Яъне барои ҳамин ҳай мо ҳаракат карда мегирем, табобата ҳаракат мекунем. Лекин як хел касал ҳастанд ки касалони пӯст сабабаш ҳолиам маълум нест. Каломаш маълумай мо ҳамаш табобат карда истем. Иншоалло худо шифошод диҳад, табобат ҳаст. марҳамат кунед. инҷа духтури занона гинекологмон биёед. дар инҷа духтури занонамон занҳоро табобат мекунанд. дар инҷа ӯзӣ дорем. ҳозир духтурмон бемор дидестиян, ӯзӣ кардестиян. ҳамаи беморони занонаро табобат мекунанд. анализоро мегиранд. инҷа дам ҳамаи намуд анализо аст. қариб аз 500 зиёд анализо ҳастанд. ҳамаш занона дорем. занона, мардона ҳама анализо ҳаст. ӯзӣ ҳаст. марҳамат кунед. инҷа духтур терапевт, хирург. салому алайкум. доктор назим. ман доктор Бозоров Сенҷон мебошам. дар беморхонаи мо ҳастам. бемориҳои амрози дарунӣ табобат карда мешавад. ба мардуме ки ба амалиёти ҷарроҳӣ эҳтимолият доранд табобат карда мешавад. дар беморхонаи мо ҳастам. бемориҳои ҷарроҳӣ ҳам гузаронда мешавад. Акай доктор шумо гуфте ки касалиҳои даруна. дар ҳамин касалиҳои даруна кадом бемориҳо дида мешавад? асосан бемориҳои гастрит, яъне мо барои табобат мекунем. бемориҳои язва, язва желудка, боз ғайр аз ӯ бемориҳои панкреатит мегӯянд. асосан ҳамам табобат мекунем. бемориҳои поддарду, миёндарду, мисол дастдарда шумо табобат мекунед? дар беморхонаи мо ин намуди бемориҳо табобат карда мешавад. шикастабанд ҳам дорем. ғайр аз ӯ мисол бо табобати мисол дарди устунӯҳра, ғайр аз ӯ мисол амалиётҳои ҷарроҳии хурде ки мақсад зарурият доранд гузаронда мешавад. духтурҷон мегуфтед ки ҳамун нохуне ки дар дурини гӯшти поча медурад ҳава табобат мекунед? бале, дар беморхонаи мо чунин бемориҳо бисёр меоянд. мо ба онҳо амалиёти хурди ҷарроҳӣ гузаронда мешавад ва бартарафкунии чунин беморӣ дида мешавад. дӯстони азиз, ҳамун нохуне ки дар гӯшти поча медуранд, марҳамат карда биёед пеши доктор, иншоалло ки табобат мекунанд. марҳамат кунед. ин ҳуҷрае ки мебинед, дар инҷа анализо гирифта мешавад. ҳамаи намуд анализо ҳаст. бемороне ки баъд аз тафтиши духтур капельница мегиранд, уколшона мегиранд, ҳамаи процедура дар ҳаминҷо ҳаст. бемалол метавонанд омада дорои гузаронда дар инҷо. бале. Масалан капел мемонанд то як чанд лаҳза мешинанд ҳамҷо бале. дар инҷа ҳамаи ҷои хоб аст утоқкор ҷои хобаш панҷ кас. панҷ кат дорем. панҷ кат дорем. дар инҷа чӣ хеле ки мебинед дороҳомон дар холодильник аппаратое ки зараркунанда аз микробҳо инструментҳоро безарар мекунанд. ин намуди ин айрам нишон тен. инҷа анализоро мегирем. ҷои анализо ки пробиркаҳо барои лаборатория. инҷа чӣ хеле ки мебинед ҳамаи доруҳо дар мо вуҷуд дорад. бе ягон мушкилӣ ҳамаи бемороно ҳамаи намуди доруҳоро мо дар инҷа ташкил кардагем. бемор фақат баъд аз тафтиши духтур, агар духтур назначение кунад ки укол капельница монанд дар кор, ҳамаи доруҳо ҳаст. аптека намереда ҳамҷа мегирам бохшон. докторҷон, дар соҳаи стоматология чӣ хизматрасониҳо дорем? ҳама намуди хизматрасониҳоро мерасонем ака барои муҳоҷирои худмон насиб боша. дандон шинондан, пломба кардан, нервиёша тоза кардан, брекет мондан, ҳама хизматрасониҳоро мерасонем ака. мисол имплант мондан, коронка кардан, ҳама хизматрасониҳо ҳастанд. шумо ҷои рентген кардани дандон доред?
рентген аппарато ҳамаш ҳастай, визиограф, мисол сразу снимкаи кардагимон дар компютер нишон метия, мисол патсиентора ҳамаша нишон дода дар снимка фаҳмондан, мисол консултатсия, рентген снимка барои беморон бепул аст, ройгон аст. Агар ягон хизматрасонӣ расондем, баъд дальш уже ҳисоб-китоб мекунем. Акай доктор, мана масалан бисёр дандонҳо ҳамиқа мешона, ҳамун зард истодагия ҳавая ҳастай, масалан роҳи сафедкунирам дорад? Тоза кардан, мисол ультразвуковая чистка ҳастай, бо аэрфло чистка ҳастай, дута аппарат аст. ҳар ду шахати тоза кардан мумкина. Якташ сангоша тоза мекунад, дуюмаш зардиёи дандона тоза мекунад. Аппаратҳои нав ҳама? Ҳама Доктор ҷон, шумо дар муваффақият. Саломат бошед. Ташаккур. бародарҷон, клиникаи шумо ай дигар клиникаҳо чӣ фарқият дорад? клиникаи мо аз дигар клиникаҳо фарқияти аввалаш ҳамин ки нарх арзону дастрас аст. дуюмаш ҳамин ки вақти кори мо аз соати 9 саҳар то соати 11-12 шаб кор мекунем, яъне то саҳарам гӯем мешавад, дежурни духтуромон мешаванд. фарқияташ дар ҳамин. мо худо хоҳад бемороне ки мебиёянд, худашон дида нарх навора фаҳмида баъд як хулосада мебиёянд. Ака як бор дигар суроғатона мефаҳмондем? суроғаи мо чӣ хеле ки медонем шаҳри Москва, метро Люблино, кӯчаи Таганрогский, доми 10/21. бародарҷон, айнои мо омада муштариҳо гап зананд, ягон скидка ҳаст? бале, албатта, чӣ хеле ки мо ваъда додем дар шумо, бемороне ки аз номи шумо омада муроҷиат мекунанд, ҳатман скидка мекунем. дӯстони азиз, ҳаракат кунед, намҷа рақамҳои телеграм, ватсапшонро мемонем, занг занед, омада худро табобат кунед. шахсоне ки забони русиро намедонанд, шумо танқисӣ намекашед, чунки тамоми бародарои мо дар инҷо бо забони тоҷикӣ, узбекӣ, русӣ, англисӣ, қирғизӣ қирғизӣ сухан мекунанд. бале, рост гуфтед.